जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। जय भारत। आज्ञा आज गोटे सोशल मीडिया रे शुणिली जी दुख लगुच मो ओडिशा ओडिया अस्मिता कही आउ मो सरकार कही आज जो परिस्थिति मो ओडिशा पहुँचलानी आगामी दिन रे जदि जड़े रखिबा लोक से 15 दिन मो महाप्रभु तांकु जो वार्ता देकी आज अणसर घर शोईसंती जर हो जाइए तेणुक पाखे मोर कोटि कोटि नमस्कार। प्रभु ए ओडिशा को घंट ओडेक रख। 4.5 कोटी भाई भौणी मानू सद्बुद्धि आउ आपणक नाम जो ओडिशा आज परिचित ताकू सबु बेले एमती बजे रखंतु। आपणकर 4 धाम श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम एमती जुगे जुगे पे श्रेष्ठ धाम रहू। महाप्रभु तुम पाखे मो साधारण जड़े तासी मूलिया लोक आपण पाखे कोटि कोटि मुंडिया मारुची। प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशा को घंट ओडी रखत। दुख लगिला आज आमर जी मान्यवर मुख्यमंत्री आपणकर सम्मुखें रही हाथ हलाउनी निजको भगवान कहते। आज्ञा शुणी देखनी टीवी परदार देखी रावणर केमती आज्ञा विनाश कंसर केमिति विनाश आउ ये जो महागुरु निर्देश रे जड़े शिक्षक है आज मुख्यमंत्री गादी बसिकी आपण सम्मुखें जनसाधारण को जो हाथ हल्कि अरे तमें मुख्यमंत्री जड़े तुम्हें प्रभु पाखे शरणागत हवा कथा राज्य को केमती चलैवाई बुद्धि मागिबा कथा तमें तांको आगे हाथ हलाउच। अरे तमें किए अरे जगन्नाथंकर जो 108 पानी बुंदिए भी तमें ठोपे भी एते गणित नु तमें जगन्नाथ आगे ये जनसाधारण को वार्ता दौच। दिक्कत तुम मुख्यमंत्री हेबार कौन करवा आज्ञा। कली जुग विनाश काल विपरीत बुद्धि आउ कौन कले श्रेष्ठ अवार्ड देले ये जो गांडी हला माइकिया जोटा हरिया से कौन कहला तमिलनाडु नहीं गले पांड्यान सारे रत्न भंडार चाबी रत्न भंडार आपण गुणागुण कले कहीं तार तो आप प्रतिज्ञा कले नहीं पांड्यान सार नहीं जाइए से जो आपणकर धरम पुआ जो चुचुंदरा मुआ हरिया हरिया से सड़ा को बाड़ को सरी कहले आज्ञा। आज्ञा महान महान कलाकार अच्छा जयराम सावल कमेडियन पप्पू पम कमेडियन इत्यादि इत्यादि कमेडियन अच्छा ये बाड़ को सरी आज्ञा। जदि से श्रेष्ठ अवार्ड पाइला कहूँ मु गोटे आशा थेला अरे तो माँ घईता तोते देला आशाटा पूरण कला। हाँ तू इतने महान कलाकार मत लज्जा मानुनी। अरे तू कहूँ आहरी मु श्रेष्ठ अवार्ड पाइली आउ आपणकर जो पिंकी मैडम कौन कहले या निकट में कहते 70 कोटी महिला। आज्ञा ओडिशा तो 4.5 कोटी जनसाधारण 70 कोटी महिला आसिले कौटू। तेणुक ये लोक को आपण आवार्ड देवे जितेबले हाँ आपण आवार्ड दे ठीक जितेबले नवेम्बर 26 तारीख को आपण स्वाधीनता दिवस कहले बही निमुड़ा 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 नेबू चिपुड़ी देले आपन को लज्जा लगे दरकार। ये लोक को आप स्टेज को डाकिकी आवार्ड दौन ना आपणकर पाद चाटुला गोबरा मानक पाद चाटुला बुझिले कि आज्ञा जहाँ करसनी भल करसनी टिके पूर्व कही विनाश काले विपरीत बुद्धि आ जगन्नाथ पाखे
ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପକାଇଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯିଏକି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଳତୀ କଲାବେଳେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ନିଭିଗଲେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରା ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଗଛ ନଇଁକି ରୁହେ। ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଗଛ ଭାବେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖେ ଫଳ ନଥାଏ କି ପତ୍ର ନଥାଏ। ଆଜି ବି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲାଜୁକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍କି ହଉ, ସେ ହରିଆ ହଉ, ଯେଉଁଟିକ ଖତଖିଆ ଗୋବରାକୁ ପାଖରେ ନ ପୂରେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପଡ଼ିବେ ରସନ ତଳେ କେହି ନଥିବେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥବ, ସେ ସବୁ ସହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ସହିବନି, ଅହଙ୍କାର ସହିବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ତାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖତଖିଆ ଗୋବରାମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ମୋ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରିଲେନି, ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ରାସ୍ତା ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ମର୍ଡ଼ର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ରଖିସିନି? 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦେଲେ 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କା କରଜ କଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବେନି, କାହିଁ ରାଣୀ, କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ, କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଗାଣ୍ଡି ଗଲା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁ, ଯିଏ 4.5 କୋଟିକୁ 70 କୋଟି ମହିଳା କହୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ, ତାମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଜଣେ କୀଟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇତିକ କହିବା ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଚେତନା ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ, ସଂସାରର କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଗ ହେବ? ସେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ହାତ ହଲେଇଲେ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଅପାର, ତାଙ୍କ ମହିମା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରିକି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଭାରତ।